قناة أبو عمران المباركي تقدم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا بيارم مدولي خند الله بيارم موال خد بيارم موال تين قسم ماسي एक किस्म में बियाराम ठंडी हुई एक किस्म में बियाराम मादा गुरा एक किस्म में बियाराम फैट खारा एक किस्म में बियाराम खाना किस्सु गमला के दो दिन चले मानुषी भाई बियाराम बोले खान और जिधरे बियाराम बोले खोई भरे लेकिन ए बियाराम में शरीयत है इजाजत देने ए बियाराम में मदद शरीयत है इजाजत देने रोजाना रखी बल्ला शरीयत है इजाजत न दे चले बियारामी बा इंदे बियाराम दे डॉक्टरी मसाला अल्लाह बियाराम दी ठंडी हुई है इलाज करे माता गुरार इलाज करे फटखारा इलाज करे लेकिन शरीयती मसाला अल्लाह बियारामी बा मजे रोजा न रखी बल्ला इजाजत न दे चले बा गफूर है और दो किस्म में बियाराम एक किस्म में बियाराम दो किस्म और बुदरे एक किस्म में बियाराम शरीयत है इकरार करे दे इजाजत दे हिंदिला बियाराम लेकिन बियारामी बा मोती बियाराम न सबर करी हारे देहन दिला बियाराम दर एकजन तो मिसाल हाँ दे गालाने चले दिए खालास गाज इतने की बेशी लामेर हरा नगी हाँ महा हाना हाँ होरे चले तो नहायुम रोज़ालो चाहे इम्बेन होदे होली फारेर अब बहरान मुंतही होगी जोले रोज़ा बाएं फैला जो साथ दोलिया ये फारेर कि अल्लाह इबे बियाराम में देहत अल्लाह चले इबे मिसाल यार बाद होतो बियाराम में वाला इबो और तुम ख्याल को रिफारी बा एक किस्म मम्मदी हो तो बियाराम मौला चले इबा दुलंबर किस्म मौती बियाराम नो सबर को रिफारे देन दिला बियाराम मानुष इबा इख्तियारी मानुष रोजा राखी तो साथ होली फारे रोजा न राखी तो साथ होली फारे तीन नंबर और इबा हन्नो खुद हनोक का मंशे तो मौती बियाराम आरो हंदिल्ला टाइम दबे हा करे सगंडाई फत्ती सगंडाई दाबा हा भरे फत्ती अष्टगंडाई दाबा हा भरे मानुष भाई रोजा राखी न हारिब रोजा राखी दे होले रोजा राखी दिए आनला दाबाई न हादे तो बोले मानुष भाई तो मरा बुझे दे होले मानुष भाई निजर नफ्सर कातिल बनिब कि अल्लाह मानुष भाई दाबाई न हादे है अल्लाह हम हा दाबाई हा भरिब हम हा इलाज करा भरिब बल्ल कुंदिल्ला गुरी बा फेला भरे हनका मानुष धरो एकजने हासुरी जाने আর জনে হাসুরি ন জানে ইদে দরিয়া মার ডুফের মরে যাচ্ছে সার হাপ্পার তুইও যদি লাইম্য গো দেওলি তার বাসাই আল্লাহ ওই দিফারে তুইও গলি জায়গা কই তুইও হরান কেসু হানা হায়রে গাত বলবরি আরে মানুষই বারে মুসাদা করতে যাইতে সহজ হলে ইয়ান তুই ফারো জিন্দিল্লাহ নেকি শেখ আল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাই জিহাদের ময়দানের মধ্যে লড়াই করিব আল্লাহ বলি আরে মিম্বারের মধ্যে দিয়া ইয়ারে মানুষের হদ রোজার মধ্যে ও মুজাহিদ হল তোমারা খেঙ্গর রোজা বাঁয় ফেলো ও মুজাহিদ হল রোজা বাঁয় আরে ময়দানত লড়াই করো গাম মধ্যে বলবুর ইয়ারে লড়াই করো আল্লাহ তোমারা জিতাইবো রোজা বাঁয় ফেলো রুম হল লড়াই করা পরে ভিতর হল লড়াই করা পরে দরো লড়াই করা পরে চলে আর তো হাম হা বলবরা পরে চলে আয় আগে বাঁয় ফেলা তোমারা বেগুলোর মুন্ত্রন হয় বেগুলোর মুন্ত্র বাঁয় আগে হাই ফানি হাই চলে মানুষে ফিআলান রোজা ভাঙ্গি লারে মজা আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ইজিতাই চলে খুদুন শিস মুনাসাবাত ওয়ালা শিস المهم হনার মতাই বিয়ারাম মাজিবানে কি মওতি বিয়ারাম হিবাল্লাহ টাইমে ইলাজ আছে হাম মানুষই বতু রোজা বাঁয় ফলা করিবা ও রোজা নতা করিবা রোজাতে কেদে হলে মানুষই বাররে মুআখাজাত আছে তাই যখন রোজা ন তাকে দেওলি ইলেন এক বছর পুরাই গিয়ে বিয়ারামিয়ান কম ন আইদ বছর রোজা গি গেলে বছর রোজাটা কম ন আজ মানুষই ভাই গোগা মিসকিনর হানা বাইর করিব খালাসি আর ন হারারিতি লাকিন গমো গিয়ে দেওলে যেতে গমই হে দলতি মানুষই ভাই রোজা ধরি বলা চেষ্টা করিব ধরো এখানে ভাই রজবর মাসের মধ্যে আয়ের গমইন গেলে বছর রোজার
মাঝে বিয়ারামন গম নইলে রজবতায় এর গমই গমজিদ দিনে কি ইয়ে আলসি গরি রজব মাঝে রোজা ধরি ন দে শাবান মাঝে রোজা ধরি ন দে রোজা আগি গিয়া রমজান আর গো আগি চলে গেলদে বছর নি কেন করি মেলা এবছর ইনকা ধরি ভারত তো গেলদে বছর ইনকা এবছর কিনা আগে ধরি হলো রোজা ফুরাইলে গেলদে বছর কিনা আরম্ভ ধরি দিও দরিয়ে দিব ফুয়াদি মাঝে গগা মিসকিনের হানাই বার করিবা কি আল্লাহ তোমার তো ফুরসত দেখি ফুরসত তাই বাদি আলসি গজ্জে গালি গজ্জে দেখাত আল্লাহ চলে হন বিয়ারে মন ফুরাই